Sino una? Sino unang pipili? Si Unso po. Unso. Tandaan mo ha. Next. Okay. Go. Good. Safe. 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 Subo agad si ate. Ikaw nagsasabi na safe ate. Safe. Hintay mo si Unso magsabi. Siya kasi ate magsabi ko safe. Safe. Oh, natalo agad si Bunso. Oh, still. Wala na, talo na si Bunso. Pero si ate, sige. Safe. 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 Ay! Talo agad. Okay. Bye, guys. Talo po kami. Walang nanalo. Ang takaw. Nagagawan pa. Gaya sila. Ha? Takaw. Bye, guys.